D'abord, on a le grand 2, conditions de précipitation et domaine d'existence. Et on commence par la condition de précipitation. Et le solide. Alors, la comparaison entre le quotient de la réaction Q et le produit de solubilité permet de conclure sur la saturation de la solution. Et le solide qui est là, le quotient de la réaction, mais le produit de solubilité, la constante d'équilibre Ks. Donc, le quotient de la réaction et la constante d'équilibre Ks, il permet de conclure sur la saturation de la solution. Donc, la solution est saturée. Bien sûr, la quantité saturée est hétérogène. Oui, la quantité hétérogène, est le solide. Sinon, il y a la solution non saturée, la solution qui est homogène, qui contient le solide. Alors, d'abord, critères de précipitation. Si le quotient de la réaction est inférieur à Ks, il a le quotient de la réaction Ks, la solution qui est insaturée ou la homogène, donc qui contient le solide. Ou le quotient de la réaction est supérieur ou égal à la constante de solubilité Ks, la solution qui est saturée ou le précipité, c'est-à-dire un solide, la solution qui est hétérogène. Exemple. Alors, fait l'exemple, on mélange V1 qui est égal à 10 ml de la solution de sulfate de sodium Na2SO4 et V2 10 ml de la solution de nitrate d'argent HgNO3, toutes les deux à la même concentration, C1 égale à C2 est égal à 8 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Tout simplement, le volume V1 bien sûr la solution de sulfate de sodium Na2SO4 c'est-à-dire faire les ions Na+ مع SO4 donc هذا هو الكاس الاولاني fait V1C1 والكاس الثاني fait le nitrate d'argent c'est-à-dire fait les ions Hg+ NO3- de concentration C2 et de volume V2 qui est égal à V1 بيجون كيساوي 10 ml. اشنو غنديرو on va mélanger ces deux solutions pour avoir le mélange de volume V total qui est égal à la somme. Et nous, on s'intéresse seulement aux ions Hg+ et SO4 alors rédigé le précipité. Alors, atteignons la constante de solubilité Ks ديال le solide Hg2SO4 كتساوي 1.5 1,5 fois 10 à la puissance moins 5. وبغاو الشرط وبغاو كسؤال واش لو سوليد يعني الا خلطت هاد لي دو سوليسيون واش غادي تكون عندي السوليد ولا لا تو سامبلومون دونك هاد لو سوليد هذا فيه لي زيون SO4 وفيه Hg+. دونك من هاد الكاس انا كيهموني لي زيون Hg+, ومن هاد الكاس كيهموني لي زيون SO4 في الميلونج دونك غنهتم فقط بلي زيون Hg+ مع SO4 بيان سور راه كاينين لي زوطخ ايون ولكن ما عندي ما ندير بهم. دونك حنا غادي خصنا التركيز ديال Hg+ شحال كيساوي مع التركيز ديال SO4 دونك غادي نحسبوهم من بعد. Alors اول حاجه on va écrire la réaction. Donc la réaction de précipitation c'est donc 2Hg+ plus SO4 qui donne le solide Hg2SO4. Donc le quotient de la réaction c'est le produit des concentrations. Ça marche, c'est la concentration de Hg+ au carré fois la concentration de SO4 tout simplement à la puissance 1 et le coefficient stoichiométrique est 1. Bien sûr, les concentrations c'est initialement le mélange. Alors, كيف ما كتعرفوا la concentration de SO4 كتساوي C1 la concentration de Hg+ كتساوي C2 ولا نيت لي نفسها C1. Donc انا بغيت la concentration في الميلانج. Attention. الميلانج راه غادي يصغر لي لا كونسونطراسيون. الميلانج كيحافظ فقط على لا كونتيتي دو ماتيير اما لا كونسونطراسيون راها كتغير على حساب لو فوليوم. دونك لا كونسونطراسيون ديال Hg+ هي الكميه الماده ديالو اللي كانت عنده مقسومه على لو فوليوم توتال. لا كونتيتي دو ماتيير ديالو سي C2V2 sur V total. De même ici, c'est la quantité de matière, les C1V1 sur V total. Donc, التركيز ديال Hg+ كيساوي لي التركيز ديال SO4 qui est égal à C1V1 sur V1 plus V2 qui est égal à 4 fois 10 à la puissance moins 2
مول بار لتر. دونك راه كيتساواو حيت على فوا C1 هو نفسه C2 و على فوا V1 هو نفسه V2. دونك داكشي علاش لي كونسونطراسيون راه كيتساواو. دونك لو كالكول ديال لو كوسيون دو لا رياكسيون دونك هو التركيز ديال اج بلس او كاري. دونك هاد لا فالور او كاري نعاود نضربها في نفسها سي بحال عندي هاد التركيز هذا لا بيسونس 3. دونك لو كالكول كيعطيني 6.4 فوا 10 على بيسونس موان 5. و KS عاطينها ليا هي 1.5 فوا 10 على بيسونس موان 5. دونك 10 موان 5 10 موان 5 انا عندي 6.4 وهنا عندي 1.5. سكي في كو لو كوسيون دو لا رياكسيون il est supérieur à KS. دونك il y a précipitation. c'est-à-dire يعني هاد الجوج هادو ديال الكيسان الا خلطتهم مع بعضاتهم راه غادي تكون عندي لو سوليد. il y a le précipité غادي تكون عندي لو سوليد AG2SO4 solide.